बहुत दुख लगुच बापा जो चलीगले बहुत दुख लगुच बहुत किसी करथिले आम पई ताको टाइम रे बहुत कष्ट करछन्ती बहुत कष्ट करछन्ती जेमिति पैसा रोजगार करछन्ती सेमिति खर्च करछन्ती तांका सोल शांति रे रहू भगवान को प्रार्थना भल जन्म गोटे पाई था पातु नेक्स्ट जन्म रे एबे मत यूएस को फेरिया पड़ो मो झील दीटा को कहीं आसी ना बड़टार जेहेतु स्कूल तार मिड टर्म एग्जाम से आसी पाइलानी तो सर्ट रे भी फेरिया को पड़ो इे वार जो आमर फ्लाइट गुड़ा सब कैंसिल भी हो देखा जाऊ कौन हो बाहर केते जिनस लगी टमाटो मक्का बढ़िया लगे हाँ बढ़िया कि रंग कर मनुष्य लेबर पलटि गलानी एरा सब कांथ फांथ सब सफा कर तो मरा जा बापांकर आज हूँ 11 दिन 11 दिन में समस्त को माने घी मुख खाई सारा पर भोजी दि जाए सब भोजी सब सजा है खाइबे राति अधिका कोबी पैकिंग हो राति कोबी कटा बाड़ी गोटे पाउनी गोटे एई मन देख एई मन थिला गोटिया दिन 2टा बाजे सब ये अच्छे आज क्षीर प्रोसेस एनी जानी जो देखु ताल तो मान जान कौन प्रोसेस सब फॉलो कर आज 11 दिन भोजी तैयारी हो बापा 10 सरीगला ये सब रोषेबास हो नना सब आसछन्ति रोषे करने बाहर मसला पति रखाई साइज करी बढ़िया गिरी गोटे पास हांडी बस पास हांडी गोटे बस डाली सेपटे तैयारी हो छणा जाल चलची उपमा गोटे तैयारी हो
ଏପଟେ ପରିବା କଟା ଚାଲୁଛି। ରୋଷେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବାହାରୁ। ଚିଲି କୋବି ହବ, ଛଣା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଦହି ବଡ଼ା ଛଣା ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ବାପାଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି 11 ଦିନ। 11 ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଘିଅ ମୁଗ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଭୋଜି ଦିଆଯାଏ। ସବୁ ଭୋଜି ପାଇଁ ସବୁ ସଜା ହେଇଛି, ଥିବେ ଖାଇବେ। এইটা খালি গেলাম ডালিটা। ମୋର ପିଲାଦିନର ଗୋଟେ ମେମୋରି ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି। 40 ବର୍ଷ 38 ଇୟର୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଣ୍ଠନ ନା, ଏଇ ଲଣ୍ଠନ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ଗାଁରେ ଲାଇନ୍ ନଥିବ। କିଛି ବର୍ଷ ଆମ ଗାଁରେ ଲାଇନ୍ ନଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ରେଡ଼ରୁ ପଢ଼ୁଥିଲି ଅପ୍ ଟୁ 6th ଯାକେ ଆମ ଗାଁରେ ଟୋଟାଲ ଲାଇନ୍ ନଥିଲା। ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସେଣ୍ଟର ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ମେସିନ୍ଟା ଆସିବା ପାଇଁ 8-9 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ ପାଠ କେମିତି ପଢ଼ିବ? ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଲଣ୍ଠନ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଏଥିରେ କିରୋସିନ ଜାଳି ରାତି 12ଟା ଯାକେ ମୁଁ ବସି ଟେବୁଲ ପାଖରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଇଭିନ୍ ମୋ ହାଇସ୍କୁଲ ବେଳକୁ ଠିକ୍ 8ମ ବେଳକୁ ଆମ ଗାଁରେ ଲାଇନ୍ ଆସିଲା। ଏଠି ଗାଁରେ ଯଦି କିଛି ପବନ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା, ଲାଇନ୍ ଟୋଟାଲି ପଳେଇବ। ଆଉ ଏହି ଲଣ୍ଠନ ହିଁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା। ଇଏ ମୋର ମେମୋରି ଗୋଟେ ଅଛି।